Wangalizi watukufika ya wonga mrangalia harumwa Facebook FM ni mrishili yawe makatiano harumwa ezilumojana na mfukari harumwa ila dokaz na mjoka na leufu mne kama laanda harumwa ila dokaz sula lika bwana mudiri jimla wa Facebook FM Abdallah Abdu Hassan ili huja ya jimlise ihawa ya siasa nande za jiri harumwa yensini nilipangweka yao Rihani kama laanda shanga mjuwao wanda mezi mene rakanda ravumwe rakanda rangers harumwa universite mkuu ya dunia inabao prison rikanda ngemna vumzi shamba katerzamba uyanu risarejeze mipango ya hatu harumwa ila dokas zebarina maji randize taarifa habari ujili mipango balina mbali nana zenuweka ya ozu hendelea harumwa ila dio inu nana waja unyo ndukanga mridunga harumwa ya Facebook FM ndoka uridunga harumwa ze siti balina mbali kaya uore na zefikira zenu wasabaze harumwa ulimengu rimnikani miadi ya ukanezilera zinu katoka mazima na Abdallah Hassan ili huja ya lisimbabi harumwa masuala mshinzi kaondo ya tualia ili jeri muzisimbabi chakabla rahari janji harumwa omnofu wa hompango hosu kwa leo unu lazima rimnikani sekondi 12 au ze sekondi 2 ya tose uangalizi ya tose waishilizi kayao warishilia harumwa ila dokaz junda harumwa mjomkazi nana waridunga wa makatiano harumwa dunia ni mdudunga wa harumwa ya paji hatu ya Facebook FM ni mdudunga wa harumwa ya shenia hatu ya YouTube ikayao undo mahanika ulibakisha ni kondo hondo lahini pango ya hatu ikawa ni mduitao udonjia harumwa ya YouTube ya reme FCBK FM ujohunda hena mpango ikayao rufanya harumwa Facebook FM baramba menji washilizi watukufu wahe radio kazi wangalizi watukufu wahe Facebook FM ya amani na usalama ndo julahan okay kaubidi mine mwana mao bedi lahi mshangama ikerenge mwezi wa vumzi kwa kaubidi mezi mine ya kuza tukume no mweja hakika yangu ikaubidi kevalurenge repo ya mwezi rirenge doktori ya jarifanyile bila general shainti rogo ya urenga tabibu mzima ya jalo amande sheritwa unde mbuwa undo mndu sha hakika ikobidi riritswa rumwa scanner riwone swiha namna iliyo njwawe mabuhote na holawa waka upepo mziro rudiri jaba hawora roha ngabo hawanziro irudi pepe ya harumwa etsi yabo kejakanya sha hotsodaza tena mkeka mjezi jiriyo harumwa etsi ridaze joa daza rishangazi wa joa shangaya kejajo kayo njema haukaidensi ya hatu lazima ritsange baturu jotsangiwa leo na maudu marhaba numwambia nyokana mandeni munayokana mwana mahada mkubwa ikayao ya zingara upande husuo ya Facebook FM harumwa tele manama alhadhiri mbaye nane manama Abdul Shakur nane manama Barakuta nane mitambo upande husuo ya radio Nardonji kabla janji harumwa yana masuala mshinzi kaya waondo ya twali usikwale unu rijeri ya shirishi runishio wakazi ikau bidi juma rakaniyo nane fundaru bana mudiri jimla wende wa pointe ya undu enda minandira pointe shawa ngo ne soka na juma ne fundaru kadinera pointe de kanza bora partisho bashinu yelezeno rondo emarahia waelewe sababu mshinzi warura tolera pointe usiku wa juzi na usiku wa fundaru razie puntage maramba menji wanamba baidi wanoba ho wasoma baho welewao ndongo mbili tofauti mwelewo na usoma wewe ujosoma ukakwelewa wewe ujosoma kadaba wewe ujosoma kanaki jabu akatusoma ye ujokadaba ye ujokanaki yabo epontage ya hatu yo tofauti ne ya Mamadu na Nurdin Buruhani na Dosari yo tofauti namnaje abutama mjelezo wamemana rambuka ya emezimina kuza ntukume na mweja rafanywe magubana moroni rambuka ila universite mkuu ya dunia hosoma yoyo wajibu vala mrwele wazinji kola malaria shiyo sina mamiliteri ula malaria shiyo sina mavuka ula malaria shiyo sina nrwa siasa ula malaria shiyo sina nrwa hitswa ula malaria shiyo sina wedzi ula malaria shiyo sina wandu wa viole
yabo hena fumvu dzimabo yote yosuje yalikoli wotwe soma yabone mnamoka usoma mrakentsiba na helewezo mranshio zombili tofauti zondrongo mbili tofauti sisi rizikomea wala wakaharuma teori sisi rikomea yabona myoko wandu haruma teori na wazikomea ekazo zosawa ye amfikirukaya etenuye ku de azisomero bantu yazikomea na yabo opane wa ukayalizi ya yepontaji ya ukakari no puente rangu juzi juma ujaja na mfundraru ya huwa watu kushangaya ya mahakama watu amba ridharau kwa watoto wala kwa watu puente na ngojoke kamu kaja puente mbengo sukuzima yo hake hakimu ya rudia urenge ya urejezo magobani miluhu mmonosu kwa Abduswefu ya fungwa yena msedie na Abubai Abduswefu alejeza wahanda na doenda ye puente ya vuka wahe mzimba mwambio kautele au kake tsubidene ndi wa puente puentajisa Abduswefu kajenda puente harewatse na hahezoma gobani ngako ja hukumlo mama adunu ndi muruhando sari wendo we puente shaima na wendo we puente ye hakimu wa matafiti kajatimizi ye dossier ya irande ho parke kajerande au parke public kajerande yabo mamadu na Nurdin Burhan na dosari abuko anujua warudi wenda we puente au kazi haziza juji zihisa sisi haruma universite kuu ya dunia ikawo hena mru ya usoma za nyumbene no sekundu ya juha rohatu leri raukaya rangudo wakati juji hakima matafiti yarishilia yarenge dossier yebeho parke katina mkataba sina yejujo la tena tafsiru kawo mkataba wahatu na juji uhisa yabo katina fursa kisharia karija puente yarifanye madandare rizingaro katina fursa karija puente yaramiokaya rizia ye pontaji ye fursa yabo hajibo hoyo kajabo hayo enga kwanza ndo puente hawa kwanza tsende mwala unjuani hajofanya roro ye dossier o irande procureur de la république ani do parc public kajacho kahiranda sharangu harande dossier ya hangu nawe hairande haibeho ha procureur o parquet yaba kwanza nesukaya ye katina nongo kama mahakama inusheni na wakati si hagora dokaya vanoshen penali inu ya disara ngo polisi ya disara ngo gendarmerie hata ije procureri ije president de tribunali ije ni kwa hakimu wa matafiti ya ibeho ha procureri ya ibeho ho siege yende ya siege kwa mrwani kwa ze hukuma yafungwa wafungulwa yabone mzima abojora ande barukatabahe misa yabora ngujuzi afikirukela rogo ya hemfumtsanura kanini umkataba wa hakimu wa matafiti uhisa haukesa rande e dossier haibeho parke hata usiri katele wangu zilazifungukana kanobere ni mwali garjojo ari pashiyaba kabati zifungo bala emruwa eche ulona fursa ya ube hazifungo bala uone procureur de la république mjojo afanye madandare yamboko wa Rwanda ranguleo yo hafishi aeroport yo hafishi wa rwaze komisariat ze brigade ya ukawa Rwanda ranguleo wo heranoti kwa nojo pashia kwa nojo zungula mwenga zija kwa nojo para mungu maksusu ikawa wajujo warehane telefone amadela felwa mamadu shama madu tofauti yatu naye ya hakimu wa matafiti kajatimizo mjarada yabora nzare shelezize mahakama ya ukaya ekare nderi puente nizo ndongo habari zi aminio kairira fungwa mahaminane rijuo kae sharia shirwarirwa rede rifungwa mahaminane rahano konsione ndongo rizi aminio kanga riwanonizo nini bobaidi nsudwa wewe shati na tinaho akisione sharia ni wonoka ya ngashijorwarirwa njaba shijorwarirwa yabo yode mana wokoti mwambia mwanamo bedukaya karina ujua rendera puente
haukaya umkatabatu ne hakimu wa matafiti wisa haukesana nde dossier vala odono mwambaro atudofuka linuboneyo vanwe mahakama wa upia wasomo waoneshio wasomo ye code penali wasomo sharia mshinzi shavodano wa Komoro hena tito hano konsaho neze sharia za hazo na neze sharia za kile mengo kama kasitasiche ngamulabiyo kabati madhara yao kabati boneyo yabo anti mpaka mdondo universita ketiba hena wakati ye hakimu wa matafiti ya rande dossier ha procureur de la république au parquet public yao ye pontage hisa agora nguleo karitsu dharau mahakama karitsu dharau ye hakimu wa matafiti ngari karnwenda rapuente he sharia namna sharongo shinde sharia whatsapp dalano bayi ye sharia shamba ukaya ye hakimu wa matafiti rande dossier wa procureur de la république au parquet yabo mkataba wa hewisa ngebilorera hukumno yabungulo waeche ujorinika sanction ya zifungo badala juge ou procureur de la république yo de parquet public henna wakati procureur ya jubrizi ya tsirohe akana nawe ndashanga nzono tinroaji kana ujua ya rumie ya hakimu wa matafiti la kana ujua hakimu wa matafiti arumeshe penali hazahe yisa tijati kwa confirme le umfumne tsikami nawe badala tupuente ramiloka abdala kamja puente aturam ramwe juma ujaye mfumraro ne juma ikafete mfumraro tsambali tsende baye pontajisa au ka juge harande dossier shari jari wone hakimu le umfumne ya avuka watu remwambio kalmurani banurizia ye pontage bahamba zabari mwambie ukaya na watunde baye ye dossier iserande wa ho parquet public baharambi ukaya muna mjaze miheri bayabo nganyina uoni wa sharia izo kweli hata ukabala yavuka wa hatu arambi uka he sharia mshinzi hambane fasulu e sharia shizie ka hakimu matafiti e dossier ya hehe jimlisa hayirambe ho parquet public ngasime furso yo kakarera puente baya ya pontage hisa aputikana haki ho hambi ukaya ritende ukaya redohenda bori ani ricautionne uri sharia nasika nzori kemu benge ngafungwa mu mahashenda chale bidwa na damu ile ukasharia kaji ubabatiwa bari mujo sanctionnewa la ganzawo banujo ko sanctionnewa shawan wa ile uka risanctionnewa haukazi haki zatu ziwarilo ababe kali fungwa sababu pontage abo ze haki za hatu ziwarilo hawe mahakama wa ile uka ababa ndari wa hukumu zihise hau rifanye notiro aji riwasanctione hazifungo zinro aji badala hakimu wa matafiti yone maana ra tsugenda upande wozira tsirongowe harumeno tiranikiwa kejanzi kumakinishwa wako morukaya karijazilwa ritirongowe karijazilwa zihaziza hatu za utangazaji ritizifanye ya jokaya vanurirwa ya sharia hauridharawe mahakama karijazilwa haukeni zanziwa rijo ziste henisha twanziwa abuna rujojwa reneleze hazi za hatu karina ujwa ritoja kensi mabubu haumwambeni wa Komoro kari ule titina na bibiro rilotra leziwa no kaze titina ta 2030 chakari janzishiwa yao ya ukaya ribaze hana haurite titino hanyani iliho makinishwa Komoro marhaba mwana mababa kamna sura kanzari mbile luteze balbala wanatujelewa naye shanga mu suale kaya lo muhimu au kanani hali kana doeshi mezimine na kuzantsiku mwana mwejavu magobani kama tunongozi jiraziona usikwa juzi banda mpango fanada na mwana mshangu Faiza Sude mpango safanda na SM13 shamba ingapezima ani wakomuri wakanati ndondo wajewa dinde hakika kweli zitambu za prizo au kanati zienshi shalalo ndondeshwa ba lijeni huzise usuri mwako mori ile wako mori wajue uzura isho prizo tiesho prizo mana mababwa shahulaga shijao kutuone weshe bahemu chango jogo she carte unikwe carte mbabu fulana weshe bahemu fulana kutujua eske shahula kubalomo kubaju kujagule watu bahemu zingozo kauzeshi yekisharia aweki mndu hazi wapirizo kabalo mndu hazi wapirizo ukaranzi sambi hata mpaka ndaba utumoja pirizo hizo ngo zinazo haki
au wala sika ubaziziwa mimi nenda juzi tieshi tena mwana magogo zetambu numuko mwade mfano mwezi mbili kutanda pitali hata katubulo nenda pitali tizieshi karibaziziwa chakawajaha wanu mwendo faneze haja tuono na sio waili bwana sio waili wala haja mina haja wala zila ngizo wala nzihale ula numero ndakaweshi mana mababa sikanzari bilile nababe hapa maswala ngao mengi natuko kuja bwari yabo chari bilile ya oranzi ngero kuja bwari yabo haruma ya prison yo na waja una swala mtiti kumpango fana sema njiri wazi na swala mtiti mchungongani kumpango fana unafaizana na SM13 ichongeza na waja undume mahususi zaejua madaula mahususi wali wabili ya prison waoneze tambu ikawa nizo razivumbua nizo wazonesa wali wahakikishe waone maswala anuri yabelili ngerjo konji habari ambao tujuliwa ngamrego lilamisho naam yahowa jeni wala warumena sonsini wajao waje wahakikishe umavu nafasia nezi haki za kibinadamu ziruarilwao mkomor waje wahakikisho ke ezo kweli au zona amunreshodaha nabe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yelera huwa jeni wa wajao tsindelera yi amono kazi biri ukaya wajoko kaya wono watangazaji unabe mtangazaji ujoko subuti yambiye o wajeni wao ze haki za kibinadamu zirwari wao nezetabu zilo magobani so namba mtangazaji mzima yendo magobani yanshize tabu zilo magobani so nabi yando ikautopora wa dojo ikautopora sinawe ndaru ma scenario ukatwa buko wajeni wanu anuma maso namnachi wao wajate journée izo kwamba pia raporo sayerwa ya rais japaro amini mjeni mimi wanu mamaso simwambianu kakabati voti bawo mamaso wawe kawaduka amana rumayeti kwa nonda haziwafanye ni makandida kwa janelewa wafike ukabalanga na nzuri teba ngabo wanu wajao wala wanu wajuma madaula wanu wajao wanrongo mbili ngwajao heze mandamano zijirio bonze makandida wenda bonze no wakomori walo bonze wafanye rapport waereya haruma ejuma madaula ne makunguma yo kilemengu pia ne maraisi wa hezeti wabi habarua waonesa umafu aman ne torture ne zaki za kibinadamu ziruarilwa unumasiwani waja waka ukonfirme emisorefa na sina faiza shule haruma Facebook yanzi wazitambaziwa ne emisio raifanya MC13 nano wajeni wa Union Européenne baruzi wa Faransa wa Jomagoba Jonki Lukabao wafanya rapport ya hongo ajao le 12 fikiruka ya wanisa leo 11 ujamaa ule 12 waje waonane ne watangazaji waonane ne serikali waonane ne société civile waonane ne droit de l'homme waonane no opposition zijani mwizo pia wao wajikondana nao Shaimane na bakalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loko wajeni wangu ajao faiza sule ujuro Faransa haukawende yakaungeshize torture ndo mananyasi tufemaisha ikawa wonde atulaze ngo yanshi torture hata wange wonze eshamba habari rakanisho ya bidafanya raporo amedali amir nge conseiller wa rais yesempea waoya ya rabi umati ya rabi nafus wa usawanenga la waye ndonretsi yendauji kwati hunu kwati hula ye ma journaliste wa josukuti wawozise ngwa ushisho dzima owenji ani wa dungwe hezi reza prive reza daula ngwa hamaru watu afingiana wafanye linyi nzima dito nzima des o wajoka kwa ngwa uharuma zejaribu zombili liwa misewizani kwa nusubuti he hawa iloba nutiju wazise kwa paro hawake kwa paro yabo eda hati ya hatu ye kamshangama wa he archipeli wa hele gazeta archipeli unamrundazi wa maha yafungwa hopilizo hatafanya perma jari wono rimwabia nusu ya tabu rizonao ngabo mshangama sebeba wa mshangama directeur wa HIBFM ikawe na saba heruza nziha ngamono hama uo bahe ngu ani eko wajeni wa uwa pare directeur wa HIBA ngujo subuti
ya wambie ze raporo za lawana ne mapuruzonye neze haki ya ziona neze tabu za rema mrulo badabo ijo mkinake kwa paro hokango waju kwanza nde wambo waje mkaya wamkwati na karte za kutangazaji waloni zonga kwa andu kumenaili kumenaili wafanya ze karte hizo za Radio Komore na Radio Ngazija na le gazeta lwatwa nusu abo nusu Radio Komore wa mzima waili shabele be alagashe wa okwana paro ze faiza sule na tufemaesha wesabo obonze amedali amiri nge conseiller wa president ekaba mbo wajeni wa wanu wajamba hai notitso kamba president na wanda zokajuzi na yahenda eskamedi mujo henda kimrindino hadi missione wo utangazaji tena nge conseiller wa communication ya rais yabudeme nabo kaya wajeni wao yawejo henda wende mwanama fundi wangu mu wangu Maulinda Mbari directeur wa Rwatwan uwo kiemba ulo mongoni mwevama na programu ya Rwatwan uwo Benabdu directeur wa television aya radio mathalani ne television uwo Felix uwo de mtangazaji wa siasa wa rais nduna nabie abo wajeni wao we majadiliano ya hao na watangazaji ngamonoflu ya ukaya dossier ya masuala waziraza habari za ndani sala nziha hani kama journalisti wajokwenda wauzise masuala champaro o wanwadongo tafsiri ya Kifaransa na Kiingereza ya wambiyo wajeni wa ukaya ngabo isimu za majournalisti kao ekawe ni wao zisao wao walikiwa ne serikali na waparemshanga mawahaiba na waparemshanga mawarshipeli na waparegashi kasimu muri ngebonze wende ajo sukuti uzisema suala asadillahi ngebonze wende ajo sukuti uzisema suala wadunga ya mungu ajo dunga dito ya shisho zima kwano sukuti wambe marongo ngabo sirazi kome ya razi yeshi kwano upara boba ikuna upara zuma mzijuka we wazi yeshi yabo na mnarendelea mwe ngabo le suala la bili de la homote na sari zamba lukaya mi tina ureje hizo rahamba tirepete shadone sokaya gamambo rais wa daula kabati mraka ufikiri ukaya na wajenda mwendo rais de la republique ya Roma banu yafungwa abwedi rais daula ya jeshele ukaya yenkunzi ya bimi wa mienge leo yojo bimi wa manzi wa mangu yebide ni muislamu ya yelewe ka linso dabulwa kabati wepo yabo henna mndu isharafa shadaula ni ba amani akamu masiwani ne sharafa shashewra kanizo mongoni mwizo de sitara himadhamana wali umao na tsukaya wati hukumulwa tsukaya wati liwesho warenga shamjoka trop c'est trop ishiyaye mipaka nemiani chirengo kamruja salami na sambi zenurdin burhan ze dosar karja shukuri yezo sambi yafanya afunga msaidie abubaidi darusi shehani no wadunga yabo na abdushefu kabati yazishukuria batari wananizo kanti haki enamna wa tretewa sha hofungwa waliwesho warenga ulijosho warenga yo farude ni mkomoraju rati jwamba msaidio uyi na kundi armaensi shamitsono kayo adabu kule na hali tizamba mzirejele mndu jasa Ahmed El Barwa ya ukaya wayaka presida wa chambre de commerce wayaka depute harumensi ilu ya votewa waziri manzishi jimla wa parti ya votewa meri haruwe kapitali mndu wa siasa warangu zamani mongoni mwasemushi ya tajiri mongoni mwema tajiri wahu wahensi wafajale kundo la hensi nsujinuha nsujitutuza shanti kiasi kweli hola la godoro la emplas mina Hassan El Barwan rende harumando ya utowa haja ya niwone ko ya jwamba mimi ni mwone yodo banu ya kahuja zembade za Hassan Ahmed El Barwan ya ukaya ekepa sani kensi ndogo kabati mshana wasisomna mbidaleso
mrado wo ni wakati mto wa yesho wanda legodoro tsali nundo zitswa ni mwene legodoro warushenda watsoma bani hari waketi wadomwangalia enamna lila hatsa wale komprime ya base ya swanu wade no baidi na bdala no wafungwa wikao wotibe ya zima la siasa wotibe ya zima la maisha wotibe ya zima la ustaarabu wamone katsona afdal kairale komprime ya swanu wade rahano to wahaja wanawamona ani wono zero ni wono kaya gairisawo kulle na hali demande yaje na karona simana mtsanga na mafundi yaje yafanye mshana ya wizara wa haraya ezo amanahe security wa hara mbonokaya kabajaka shwaya me wao wa wasedi wa yajasaidi upande wa hemahiru mwana mbaidi unuzisoka weansie mtsuomba Mungu wake no asie lonu wa madogani akaya asie wa ufungwa iloti bondeo sha kabati majito ili hondeeti kabati hata majito yote mpaka mrabire likoni henna wakati eshahula shahaho shiremola fui yo haki ya he security yo haki ya gardashenf haukawala kwa tujendesa wala kwa ni kwa ordre ne chefa he security haukesha kwa security ba he senani sultani uongo ni kwa ordre ne parquet ni procureur de la république au procureur général au président de tribunal au mwa he cour d'appel vaheye yabalia haja nenoti hanika gardashefu hairenga nikaye ye security yabora mu gardashefu je mwa he security uje security wao msona halatu siyeshima hamijo pirizo njaparo renga na halatu arumwe security ndongo nzima wakonga mremo idi bwana SG idi bwana ho mohoro mungoni mo wana wastara ba hetsinu warumishi hayetsinu walone marifa ya urumetsinu hayamba ya securite hayamba gardashefuka eze loi za he pirizo baina he ye parke na ni securite ne mapuzonye eno tingi yonda pesa kwa kushiye ni wakati idi hakaumana nizo ibidi wakazwa noti ridojuwa yelera yobaliliwa nelera yobuliwa rijuwe yelera ya ulala nelera yojuha rijuwe yelera ya ulambahiru nelera wakumkamujo wa lembahiru shake nacho kiritike etsi riketsi vadramloka namlani leori lazwa maharibi zika ujiri rilazwa maharibi rendata daraja rikamlazwa la asiri ekawa jirimbanungula na wenswabidi rangazwa la asiri awe kwa bide swabidi riliwae zilera razifanyo suku ila ukweweti maximum sirambo kangari lalao bola hesha uitoriza masiu rijuhe sizweri za tasi uwano suhe data seten tinena mnayu geri buliwa yonda mzori juwe ela amri ya he securite ya ukawotso jibwa wafanye hawila amri ya he parke izukari na ujuwarambe de parka unde de securite au gardashefu haukaka ujakazwa noti engewa kazwa noti akarjajo kanala wama ya hatu ne parke karjajo kana na lawama sina ye securite karjajo kana na lawama sina gardashefu sharoka ujakazwa noti nga sina haki rireklame yawe shahula yo haki wa verifie ukabo ujuwa mwe wa maele jo mkini watilwa mbemre hatwari mkini watilwa sumu mkini watilwa mzira haki wabweshi wala batina kanami barani abatsami abantu nkobu wa he securite kawa ni kwa ordre ni procureri mitika uzona na buhale yo haki ya hao kawa milowari nirilie shakwati na furso ya kuwashahula shamuru raha emwinyisho jakabala yaona siba he securite ne hifadhi no magobani nanzo tsene wale ukani wakati washi verifie bala waundu we shawula shahabu ngebigo wale na mineona wo warenge wale yoke tutamtamrwa bi universite ngedibe securite auye ye escadro ulo bala ekangundu we shawula shahabu yashitafa de kakabjatula beruhari ngebido yarenge yale ngeni wo hawe nerweba hindu
ya ruhusi wargele sutu ya umduwe shale umimrunerwa maele na mtuzi ye maele aunro vanazi yundulwata yenrofi hebo jule vurapali hebo juu ye nazi yundulwa balatari wala WhatsApp wenu shahatwar nrudini kwale na mitsuo na ye yanerea latori nziro ukesha kulanga shijao ntsuo na yanerea shitafadilwa msuka ya wesami na wesashi budo wakati tsere washo ala mukanja tunasumile usikunere wa umkate watu angaire wa umkate na kahula ukashahi na lao msumari wa potasie wa sanki engetsumizi balofarikana ne dunia eske atom msumari ndo mukate na bitsunike security waono Samagardashe procureur ambulances atatia de hakimu matafiti tiamo gendarmerie usikuna kabrengo marani ye garantino sha sino jola mu gardashe sino jola mu sécurité mtsula umu ye parquet haukaya kabaje hanswa noti ye noti la de jokonsonga ni juo kaya vanu e sharia sho pirizo tsashinu hena prisonnier ya some sharia cha kumhifadhi au shomzingamanya mambo minde wono ke kati wari ye sharia sho pirizo ngamjo pirizo aingamtilwa civil hau ngamina haki ni dai bwana babu ndo naswala mtiti jumunga nyabo bazinda kara kazi zima ndo kaza kifu na bonga sina na maswala wenji mbabititi wabaki riono siku pepo hara umwenji wa meni umara ni pia shano tena bai rundu ko mwenji ulengeziwa baonga mikabala meni mulika wone gendarmerie okane pirizo ya moroni mtohijua ende gobalo zima ende gendarmerie ya taifa ya moroni ngarono mwenji gendarmerie sho pirizo kabla mwenji nifanya tuni za kamili atina mwenji abako mwenga mtu wao watu wafukoni watodirisha watu mwangu warumba njia hawa chandere tutulo moni wanabazo nazo mahali bwana baba Hasani waziri mzamani bwana Hassan Mohamed al-Barwan watijimla wale jua hadaya ba leo kartunjia ba pakari juwe sababu mmoja na mimi mudala hawa gono le jeshi jivombe opilizo matraki pejeni wacha zenongo zeskata wale zenongo komori mungu ni mweze nongo zetambu za chiri na Muhammad azile ba uziregeje ujeleza jo komori kao walangazi yao walishira makatema haruma ila dukazi lo swala muhimu Tanzania shelezize wananyasi masekurite ya ukakwano joesh hasi karino joeshi batsina shelezize mtukufu kao eroli ya hehu ifanya Gardashev ni mwambie ya ukaya kabati tofauti ya hatu nae hokaende mbirilizi wa hatu watu si mbirilizi wa hahe manalo Gardashev wo gardie wa wana kabati wanu wabukarti gardie bahaja yake Gardashev riwashelezi ukaya madai ridongo dayo pirizo ne mahiyo ridongo ro pirizo na wasaya wetilwa selili ngabo kongo afanyao delekansi heze tabuwazo nao ngabo kosi ngarida hiyo ndongo kao za hatu na security amtu ambaje mungoni mausiku rikana msunne za mwenje karijona na zilande zensihu alimaruhum komanda feswal ya Ulwaya vaja majandaru na mizinga ngwarimirili yao one security ridai ya ukaleo karina ulala ikaka lijaunishiwa au kaka na urenda riski vanu rikeka runishiwa ngowono wanjia wanupirizo mtsana warenga mru mtsana na mizinga ngojo masihu watsomwenje riparona nyasi reklame wakaipepe na shambrobe walala mide natile non refikira sabale ukarina ulala ahe metre Hassan na yulibwana na mzee watu Barwan waundo wahu watu wastaaraba nasi wankulie fikira mzee Barwan ambale ukarina ulala mpaka ujwe hatimahu mwenje haukaya eke security yoyifumwa mizinga hau emajeshi wa ngwanzo ware memu jonkini ware memu dasi hau wajifume ohizani hunu hau weshi mrarebe ware mizinga wajibuwe wao na undo ware nili yao gono wazunda wandu na bunduki mtsana ngojo masi eliyo ti haki ya hatu rideliyo ware nili yao haki security nizori harolala wa balilo wa kamula sina bakari chunji
security wanjia ramba leo karitsula na mlali bana swalila esha ngelera yoba witori jaramba karitsula ene zijojira karno jokabo nzeli dai haki hata rifungwa bana wasawa fanye politiki wafungwa bana so jarami lokana mjemla hezi haki zatu ikeka rifaba nunizo wala wa security mzima heza wa gendarmerie kama jabura panza lishiaye alert rambe na didahi ngarjure mwamatira kilo leo sheka waja ngarjwenda lalale haukai message ya hatu ise passe shakari na mlala tipaka bajamizinga ba kama jabura panza tushale bobalirema bese huono wati mumengo mira ne misinga ne matra ma prisonnier shenda hama prisonnier shenda la reclame misinga endi sana uzamasi namjie ramba avala mzee barua namba abunga rinji yao bato namjore nerala rinji ya bala rende rilala haukaba la wafiki ukaya ngari jo reclame resiste runwaya badi banu rimabanu ka gandi wahindi weye reclame wakati wabaya yetsolejea abundo banu ngazija kwamokea ale janangwe kavoza ridaza rinji ya warwe mizinga wa hao kwa jo watamno shabala jokari bomondwe mbango wona horwa mizinga wate saruza masihu nahiza security kwa jere ukabalari kawadelia ukekaru mwenje wahifadhi wao wowo rangu ukawa zubilwa mtsana na bunduki warewa wangu watawa mapuruzonye mengomira runaidi mtsana yesa masihu walohiza amjo bono wakawe matsumetrize kutsujwa mtsana ai kutsujwa masihu ani yonde hatwar iliyo popirizo mwana mbaidi opande wa homweje nomoto mwana mababa mnasala mtiti ilirichili na prizo narjoka na mngoni mipango efana itongeza baonge mamudai yake mametri jamardini ka warohamu mjwawela hata initiative ya upanga misana ranzimalala ujachagula ujangugo anasi apeli alimunia ina mungu utabigo lezenongezi jiro prizo akana wale prizo iliketa bakisha walogundu akana mujokana mwana haja makazi ajafana itendo atulahula batina kazi jua abenge hapo msanda huo iliwa roho hui wana watutimu mama ikayao ngwafungwa prizo ranzi wana washe ujilia watu atiti kayao wale wafana na hila mtiti ngwafungwa prizo izenongoza jijanziani message hii ndio kalima hili wajotekeleza na malifumvulinu numva uso wana za violence na swala mtiti na message mtiti libale swala linu rinjihari maswala jina jona dakara kazi ziwa zisana tendao mjajo hanza mwana mobaidi ni njie ala maswala rambe msentrezi na yorayamba ho Facebook manaramba ukaya nga bondrongo arjobenda ho pigi ho pirizo wojo kanga bondrongo zinji ho pirizo ratsujo shindariza mwezi raziesh sharanzo ruenda heze tabu haipande hepande abule wonga ritushoshe pande shabili karitsunji yeza mwani zamanu lukaya eshabili harumaza nongo wa zamba hizo sijuanza metre jamani kawo mongoni mwe mafuka watu harengeshe dumbio shahatu shahusu ye misyo ila sawa nele kungumanyo kula ulemengu nemba kungumanyo wajumro mdani kawati mkomoro hato walonezi watsula wa matsozi ze misyo mbili razifanya leone ya rabu aruma magoba komoro kautswenda gofanyo viziti ngojowona ngotsojoroha matsozi kabula wejapare mranzo umona dola kuruni wiwo wetsona wetsofikiruka kunuma hala hotamajaya mtsimala kudowena damu ngemro ajatolwa olaja ifomra la wetsozi zenkudi zabo mbabanu yiwo ne mala mafu ya lwa mwetrizo komora apo karijenji ya mneshi upande wa jamali kweli ngari mshukuri yao haukaha fanya apeli henulo na malalao henulo na shahula henulo na nguo maana kweli ngono wangu wafanya mahamiraru mahamine hasiri nzima mrambili wano nizo zungoni ambwa bakishona mbakiloti wafua wajaprefte wevayenzo abili au maharibi na bala wanzo wa swali wena mrumu mwalimu mzwani tsina fami ya jafungwa bana yare mama mfukari au yare mabenge mwa sambungure mwaha hatimiziwo mahanguo watsinuka hero ambahi runo wa mza unambe mrudo ejikunzi haumrudo famare hawitsanzeni
mtswaba nsujini netsanraya na vuvuni uloka guna moroni shango walo na nawili ya 1500 doveto kwa shida hena usiku ya towe 1500 ya jeya wone mwana nabiye mru shangwa na harwa ko sina bo interseto loba wa abotsami yekaha bajini moroni angale pruzonye wola hatandi yo hatwali kawo jamali hakika ye apeli waifanya njuwao kanga wandu wanisa ujitamka walobonze na walohumdani waje wasaidie Rafsanjani na Dima na Faiza Sule na kunguma lobonze wakwanza wale mishana wale na magodoro na materieli wasede prizo wizara ne parke kwa jawa kubalia wansuke mapuruzonye kwa jajo sendilwa suka kwa jajo bo hatajiri mzima wasendia jamali wa yafuka hena usiku ngwendo yewona ngena makili yangu wono yode mana ya ankuli ya le suala na mamwabile mafuka wa Komoro wareklame ze haki za mapuruzonyi bawode makilia ya hao shatsonga wali wao na bandu wafungwao ekandu kwa tufungwa awe hazi yao isa hataye mafuka wao mbadu wanwado fungwa wenji wasawa na garagist utijona ndio kamrulo na garage ndo batsi minhegara abukanombe garage insawa navuka yavuka mtoni kamfano baby ngabo mru ya parwa wende watsame garage ende bala watsami yao hanikwayo to school na bala bakamsoma hitima wabaheye ye garage ola fundi wadina habala mbukaya nguna ujazeheri ulabo nze usomo mmono mwema shamunguna jaliye magari ya hatu utsunde makilia hauke magari ya hatu katsuminiha nguno beridhikirwaji tsonda inu shamitsi na mjombeleo kandoja vanu bami maskini na ushinda mdoje garaje na usiku wala mwenye garaje hausimu amefunduka kuja soma mbahiru baifunda mbashe kanga mombelo warwaji wa dominye ya hao mitsi ngombelo ndonda madhambi unajale unre ridhikirwaji hauridhiki jo jaha inu ndende jo baharangi sheke magarado fanya sindano la PSC unajalo tsunde makilia wao ngwa hifadhi magarado abunyo sawa mwambe ngunajali ntiparo fungwa bahinjo kanavuka shabahe avuka yelala ujonka jemsoma badiri engeba tsonja fitina bahanuti somo ziru engeba batsonja mruba hanu tsende tsiremeya utia ukoba hibwe shiyo shila insawa ne avuka kandu kwa tufunga yabuka banukavuka yabula dhime mavuka wadaiye hazahao lesutula hao haukaina mnutsodaye haki ya hahe abukwa tsunde lawala ngwadaiyo ye hake ya hao heze tabia zilo nema kilia wao honagobani yabumetro jamani munajalo kubaliwa eke wizara wajo kukubalia hawiye parke ekangwa benzi shawangu wenji wajanza jena na misanda ngamtimizi le swala lo prizo yakaya hukahuona hena usiku botso joka shababi mo huonata wonjama zegriyaji bojune ze paro wajivuriza owinji wa hangware maula shedi kuziona kujaziona siziona uloma futoma na kuyatsogono wa mza na ukahena usiku nuskilwa msohole na bawadzima ebango no sirilo mubonze rilao ntambi rilo makaroni rilao oji rilao poisson rilao sandwich rilao zindu za saladi hena usiku tsongwenda la pitali kutsuona mru mzima uloba la ruma mahawa kamili mpaka bajeto munda wajola mkatadipe na sukari shayabo sohole na bawadzima hata uone na usiku bapi wabawa we mapuruzonye wotso rema na mahode we kudona yewe wojo shidongeshi shahuledzima rumamaha ndajoshe mwezi rangu jorezise ndajoshe vala iyo mongo ni mwezi haki za kibinadamu zirwarilwa magobani ngani njawa rumaze peni ukayari makinishe mapuruzonyoka sindo wanwa warongolea sijo hanze rais wa daula ya isheze rongoza mbao banu hata kriminali yehunra grasi mruja Abdurrahmani duniani jau manza duniani ya mbude ikawo hamba hauwa miani hahukumndwa hazifungo za urando hitwa
Dezifungo za urando hitwa zitolo humasiwani awe yodahara. Yeye ndo rangundo parke kajakuba luka haua hata rijeru nramaha. E aka procreri yabo azadimze. Ila 2007-2008. Yawe sati mzima hakumena mili ya pirizo. Yende yundri habo haribala nga sinaroma mahamira rukaya emru ya uwamiadi ya kaya yene mananyasi wola. Siplaze isimu. Washisalimani emru ya Mungu wange Dar es Salaam emavuka wa Abdurrahmani wa confirmo kaya Abdurrahmani tine yewa miadi shaila piège ya Mungu wange Dar es Salaam hatazamba wa komoruka vale bwana wala msujwa ngena problemu ngrini yena wola shaye ya Mungu wandami sikami naye itombe wala azadimzele yaka procreri wakati Abdurrahmani akafungwa haja leo ngeavuka wa Abdurrahmani haja confirme wala procreri yakafunga Abdurrahmani yaka wakati asambi haja confirme kaya wala Abdurrahmani kwa litinde yawa she yawa nge Dar es Salaam nge yabo shamala Abdurrahmani akokazwa nrabo shamfunga makalima mai ani makalima ya hamba alafuya mzingamani shawo kweli kajaka hao wala zadimzeye ngayimkini hao kaya hendambe mahakamu kaya yene yafukawa mwana Metra Mahmudu ya ukaya Abdurrahmani tsinde ya uwa vede wa Komoro Dar es Salaam waona na nuo wa uwa wenda hakikishoka izokweli ya uwae moto landami na wola Abdurrahmani njaparo mona miti mji msujwela na dendri timuwa titawa wala ya parasi ani emrujuo ezifungo yafungo atahaba hane mawade ya mrema nezefami za miadi wowarengo kaya ya uwe mwana hao Abdurrahmani ekejajo wakati ukamurahmani ungabo dutu wafanywa mahakama hamarabili baba nuonzeka wafanya mahame ngo mitano ende umri wakati ndaye haliwazi hakizara kejabida Abdurrahmani onde grass ibidi onde grass hao mahakama ya ahe warudiwa renuvele haukanga bo dutu harumaye dossier yo ya handani ya bili Mrama Abdul Aziz hawa wayimjeni hawe mwana mshahatu na haki ya fuma zemsuzila shaka ja fuma sheni mkomori na Abdul Aziz ngutwe shelashe tendwa ataka bomrwa na Abdul Aziz aremani crise heshelashe tendwa etskeni Mrama Abdul Aziz ya undragrasi yenda yafungwa ho hao nguba ko bala lisiwata mahaminga ndo hao ende yafungwa hiyo hauya wiliwa o hao Mrwamando la mjeni ulona wana nemrumshahi ya muwa wanahi tena kwa tianlezi na bo bilo mzaza hao walejo mkini wa torture moral bili Mrwama Abdul Aziz yanikiwa grass yenzaho hao ngabo watoto waini wa Mohoro ikawo wala likoli mzima balagari waungi hana ajali wajawa uwa wavurana wana mwananyao washindana wakaushindana washizaju nyuma za mvumbara jawo fikirina mle hafu ya mzima fikiru kwa wakati hiyo hakatuwazia mawaka katirema ya mzima wakashofera sha moto waja wafungwa waremwa mahakume wafanye mitsano emijio mili benda nyuma za Mohoro wasuluhu watoto waelewa shetano wafanya ya ukaya ilati kusudi ilati involontaire shenda ndogo yaji jelera na ilayo ekejaja wakati warwamanda wao wafanya mati ya hepeni ya uniki wa grass hija wakati wa grass ngabo tsola washimesema na serehini dola bobo baju mbashile yamba ukaya ya rengesho de yamba wallahi ngamjurema welewa yamba ngamjurembe shonde shilu na walaka hunrema ani yoti kusudi habaki alimwa mahakume mathalani abakisha miili na utimize peni ewoti Mungu yabidi yanikiwa grass fanata kriminali wonzere yujoni kwa grass hali amtimize akwende masuala muhimu ya bidiride yebdenge ritoa shauri jepil shamil harutimize ya mwisu ngabole suala la Hasan na sasti waondo wesa wa hukumwa idibana hukumaho mhono yibiri kaja umri hayabo kaja mpeshe wale hukuma ila yawo ili bwana ndio kufanywa mahakama ya bili na baada mahakama na mnoka ya wakaona ili bwana walikuwa grass
watuhumdanishe tabashila walikuwa grass na hibi bwana kajakaya harumo wanu watuhumdwa tijao yabo msuona enamna hibi bwana benge kaja hukumdwa shabela miti kwambe hukuma baada ya hukumdwa kajaka wena alimhaji balasisa abo hibi bwana yundu wonikiwa grass sibaye mjwa ukangerewe dengende lapitali hapulaze siromu harejeziwaho magobani vatsina amri ya juji ne procureri sha ngemkina hoka waziri wa zabari za ndanatso po mapolisi wae ani yoti haki umri abidio le grass pande waba Hassan hashashizwe zifungo yenga sasti besebala na Jafari wo wane sha kajenko grass arongo Mwenyezi Mungu le 6 juillet one grass shari habilwe madepite ya ko wandu wala wali kwa grass vada kwa jale Jesu wazi haki za kibinadamu madepite namnaje baruani no wandu wala hono no wahe kudeta ze haki zao wavuri wa harmaye kurdasiz watolewa kwa nojo votiwa kwa nojo vote kwa nojo rumishihe daula zila kazi jalejeziwa ezalejeziwa harmaye grasi bo nafasi ya uzungulia dola wa mabodani shazila haki zao ne komori kazi jafuru tafsiri madepite kwa fuvuka mea madepite rumwe ya hao wandu wa ulibere emapuruzonye wala benge bahasana sasti wafungulwa baha benge baruani wala nwahe kudeta wafungulwa ekema depite kwa javoti wa nwilezi fungo zila vahera isi wahe daula yenda ya tangono abo wandu raha kwa javuka nchwele wero la hema depite esantima yambangwe ne serikali ne presida kwa madepite walo majorite ma opposition wananyama opoza wa umranizila raisi ya wagrasie kwamba madepite kwa tu wagrasie heni wakati wanzo nana watsongo tawa tafsiri kwa apele na mfanyo apele madepite wa Komoro rangwe serikali raisi wa daula hawafungwa mbingu wa pulilio hagrasi yabo ibini bawe madepite waoneso faharukaya na ritowezi fungwe za baki risahilisho wanu na usahilishe raisi haukabala ye gracia raisi ila yoke towa ze punition yoto wezi fungo no mweshi wa kibinadamu wa hao wa uzungulia shaze sancho wale mwa ne mahakamala wala wa wocho wa joya towa de mawakala Komori wa mhabibi fundali haji bawe Islamu wo imra Mungu wo yide presida wa he komisio hiyo heni wakatamzona ne fundali haji ngutsotawa ye fundali haji hoto kufa ngona suhi presida nabo presida ngufanyo mowa imanale jeze wewe ngofanyo roho mbofungo trawo kutsanzo wanile wo mnafasia waho wanwa ewa la madepite maopoza akaza lige na madepite mzima namna hiyo Maulana Sharifu Bahi showa dunga wala pia bengele garinda le dauma sharieri shawala pia wala maopoza o wandu wafungwa wala maopoza wandu wala kwa tushinda ufanya competition waonana waime hawenda wavoti wanu ila president jamba hawadhulumu au kaja wadhulumu amfanywa pela madepite wasahilishe mapuzoni na hoshelewa wakamoselwi Shamsudini ikawa kabla wa uvundo mashishioni hambulio ya ulwaya hari ya ulwaya gendarmerie Saleh yimkini hao kartuzi jokabahe haulwa hambulio hatilo selwin yabido wandu wao waishelwa wadahao wakene nafasi ya matabibu wakene nafasi ya treatment warudi tena wahukumwa haraka wajubezo wafanya neletuhumo watuhumwao ekakwa jafanya wafungulwe kawafanya wanwajue sha tihaki ndwamba aroma mezi miili miraro ala leselwili abuho wanrupeti mpaka na wao ibidi woneze nafasi za hao za kibinadamu mafikiru kawo ndo mva wahepwe muhimu shaipeli shabidi Adore J arma mipango ya sawa kasa na misarazi Facebook FM Radio Kazi na Adore J na suala mtiti rizio pango rezi la kala sala kazo katakifu chayo wajibu au kana ujua nitsongereza mpirizo changa basi haki za kibinadamu zilwaji au kama rupepo wangu na mabamba riko pirizo sarizi shia mashisho watu wakala bana raisi ambao kana hela mnowazi wa serikali ule wa dipursa haimo mshahara ili isaidiwa wanaandika wao na undema kafa
Neswala nilishangaza baadhi ya maraia wakana wakaulathimwa saidilo kwa rembo wao. Chadi pesa hinu hata mpaka dawa ihibu kama hata shetani. Walikuwa tujuo wanuke yao bila njia. Yeba swala linu kimwanansi kimtangazaji. Swala linu ujorongo waje, ujoelezaje, usoni kwa komoni ili bae mpango watu na swala mtu diaspora ujokuja ya message. Maraba menji mwanama ubedila mshangama upepo wa hara wanuke wa mweshi zamba mashepi. Shanga saruma upanabaha wa hema pesa. Lukango shelo operasyon reali. Mapesa kaurengwa homijini hatu wakatahezi ya ikililu ikawa ya karaisa hele kungumanyo hilo Swali Mohamed Swali ne mrumsha rais ikililu mama halua homjinatu nsujini wasiche litowa 10 milion tujini hawaje 10 milion zivi majana 10 za mapesa yayo wa haramtsanga ndo wanzuani rango sukuwata na leo kumresha bila ya hema pesa ya operasyonel bido wandu wao wa uzisi wayo wakati ya jao ngawanketi banungabo wakati boko kabanuka anketi ya politiki abajoka anketi ya reyeni shati scenario ya politiki ngawe mapesa ya hemaji ya vuvuni wakati wa Zubaye ajali ya hemiro ya maji ya hehambune bandao wakati ya ka gouverneur Munibaraka Bwehanswa commission nafikiruka ya ka rais wahe commission Salimali Shahidi ulodafu mame washimtuje uone yakaya commission Salim Tepeje kawa wange mwanzishi jibla fikiri wahe wizara hemali yakatepeje wa Munibaraka wende akapresida shaye commission iwe kane Salimali Shahidi washimtuje hakaruwe commission ya ujere maja ngwaja de mabwa mana wakaya harumo operasyon hiyo waondo walo wona rais azali leo ya hema pesa ikawa Munibaraka harandeye check ya hema jevien wabali ya zemali hizo no wakomori wakautsanga hele kafala vuvuni na hele kafala la jirimtsuje arumwe hambu mapesa yo mpaka na leo karja paroshi ya swarafa karja fanyilwa bila karjona hatahazi ya henda haruma emkabala hiyo ija leo henda raia mkomo ufanyo hazi harengewa 10%. Vanu wakomurina wele wendo vanu 10% zoti 10,000 rati josha ye 10 rafikiru kenyo 10,000 au yo 10 euro yoyo huja humshahara haho yawe yakauliwazi wikume ngurengewa zili yakauliwazi 20 ngurengewa zine yakauliwa 1 million hakwenda ta yerengewa ziwi mengo mitano mafunksioneri wa Komori rango wazisiwa no wadaula neze sesete data kawoti mafunksioneri wa mshangabo owaheze wizara ezo miliaringa okayo medirano operasyonel redo tsanga ne mapesa fufu mapesa yayo ngayo dahu yera isindo ye kontindai ye kontablondo ye commission dai mapesa ya afishwanda eba njia ralinga eshesa kushema fonctionnaire wowanga emishahara ya misaria linga hotowa okama mjomru mzima ato waziumengo mitsano hanambia wae abunsujo akauliwa ralinga rawato waziumengo mitsano msujo waliwa ralinga shabo otsone banki ya Seni Hamadi banki ya Seni Hamadi mingu ya tsanga wongu jijuo ujuo bali mapesa ya henda ngeyaliwa eyani ninja wona msujua si wangokari na majaefi ya raselwane majevie wankabati muru ya tupuliwa walate ya hunilo mvuri yapa wale bidaliwa ya hunilo mvuri yapa ya kanambuzi ya milani mnazi walon rali kafa wana rewa mapesa raseli mba nooso tipia runrali miya kafa atafsiri mapesa karjao na tsono hazi nzima ya faniha mapesa hala dopando wa raisi waitsana mjini wamalado ngolala ekamro abiri yabo mrujo neze hazizo zinjanziana tabakazo atoli zetoliza lisopula babakisha taloshi yaude mapesa ya hendi pursa rono banu yanjia na ukanjamilo kara isatsanga kanjamilo
na bora isari ngulibwa 17 million vatina yeko fronwari vatina mapesa proprio yahe vatina mapesa msafara vatina alepaya na ngulibwa 17 million eba bono mru ya renge waziume mo mitsanu ebe dare waralinga ye tafsiri mapesa yetu na faida ya rais amambo una faida ya rais wa dawla kwa ndio fanyilo pando na ngambilwa mjini au kaenso hode yalatide mapesa ala ye maji yalatide mapesa ala ye mabwatazi wale mafura yalatide masi ya ala boying ya haja ya bali ya misaada ya haja alikuwa kozepu shema pesa la hunga ya jowa he el maarufu mapesa hatu kano jowa ya rudi ya romo pando wa raisi wade onrefeda ho pepo unabokanari ya hudumlo passation sina urenga engagement na me ya hudumlo passation minsu jowa ya rumelo ndabo ezangu rango pepo uri tivumbuliwo ko pando wa raisi uzubu beti salama homo pando njawona beti salama mono shamru ya biretsanati zambilwa ndugu lokazi zinazifanyi hawa wabolazi marambe milioni usanda ho pepo dolari mbiba we 17 milioni rais wa ndaula hakwame fanyilo pando ne mapesa anu yanunga jo buzisi wa raisi haukainde ya habili ne lati ya hahe mkawanketu so na manwaji zingama nyamaje nationalite afunga sambi bale ya de mapesa ala de madepite haukaya na yo habiliwa madepite wa uzisiwa bahera isenda sinye haukema wakala wana novu wa hema raia ndemana wambao mawakala dokaya warakili warongole shaze mbezazi wa raha masohonsi kena ujuwa ifedise upando wa raisi bahi yabo kwezi na rashie yabo njawona mbaba hanura munafungulwa njesha mruya na bambanongo imimi tiwono mapesa ho pepo faida yo na raisi kwa yafanyilo pano maraba menchi mana mabagwa arkazao wangu ni mpango message mbausuo diaspora kana ujuweke karidiwaza karivumbuwa utembweni kwa dio rezembwana wa wanao bonze ahuja na itadodro amma edi mashinu ngono hama wanuliza bao sikali wasotata kama bonzi ngwanzao watambaze diaspora ikao de bwana kama wanao nungu wote kama diaspora mbili kama wazitungao ikawa jua kanga bwana maandamano waanze wafanye maandamano ya kontra yana maandamano yani kaya prevelo mu dimashinu na ndio afanywa nisi ama ngono hamanga mbalbala ya watu waji wanzo wameni maandamano yangu profite yao ubeme search la wakazi waligo zadakara kazi ziwa sasa kaza maramba menchi mana mobaidi andani dohonesa mnasala mdiwaza wa hamna mana wa seza mwana mshe yafungwa ajali ambayo jiri umzatu riwoneso kaya rahansuje ka hafungula ukaja fungulo shando honeso kaya valimna mana wala tukaze tabu ya zamba ya ukaya zimhuru ulando kweli au kamna mana mtiti yafungwa ekana atohama shamsu amini wala ti confirmo ka o hao wako mangalia yelikoli wako mangalia zenrogopi ya wako mangalia shaye mwanaji decide yafanyeze ngozila haupuwa wanomahe haupuwa uhausheo shazila nrabo reconfirme rende tsatsaua ngozijuo rende rihundu wala zila robada ketira fanya wala kausoma moroni hoheda hajileje za njia hafanya zila shaze juhudi zo hao wazifanya wanomahe mjombahe wafanya zena jitahide mwana wasome haukawonti pia wasomo kabati arate zabarindi liwala ya tsorataiji ya mbarati reconfirme kaya kajavuriziwa shali la jali ajili ye mwana hao kwanza mbesea wapwesheo shaze ngo hizo mina werende rizitsatsaua rimundu kaya zila nrabo ye mwana kuangaliwa kufanyilwa zinongoza shayo keno sababishe mwanake kafungulwa ikeza bira zibiri shari kwanza rone sukaye mwana akwanza jira trape hanjia hambaze rogowo enamna ila shari tunduru rokola mwana yakautundwa yakaulelwa yakwangalwa ze rogo pia sha hakuhanza yajidubrie yajinike haki mojomoto mtiti harongo waye mi rongozina Tanzania be diaspora ya ukaya ngasindao na boshela marahaba ye agwafri ikawo wanuwa nisoa nilaze rogozinu ramwe makatina na natawe handani ubaini wajawa nengaria
abodo banu wakaula waze movement ndani agofri niboshele marahaba o wandu wa he ye comité de suite wa he Facebook FM ikawe manamsho hatu kala nana tajidino wasaya no wana shahatu hawo tsipia ukarakatina list ndemano kosi karanza rivumbuwe wandu wenjila bora haritsona zelisti abora ngu Paris rangu Nice rangu Marseille rangu Le Havre rangu Lyon wandu wao pia hata walo Dubai na Maurice mo pia wao wanili yao ribweshele marabo muda rakoma gobani ikawo hamfu hafikira hamali ukareka uziona haurankuraje ya ukaya yembanabo bazima nasi no otima politicia shawao marania tanga bolitsowa jwaze bisimu ngabolitsowa juo mijini shawa no kai mumbana ya kimungu lazima wao wanilo ko muraha ngari moshibwe marahaba to akatrujufanya ye kostane ze listi za hanyu nyoti pia kamisada ya hanyu hamfu hamad hata wanzo waje na malalao ya utabibu baada ya kufanya ze visiti za hatu yondo ya ushukuri na mboa na yasi diaspora ukao ze maandamano mfanyao na mzifanye halillahi jawosir lohunu rezifanyao halillahi besiri nga mapolitisien si hunu kartina mapatron mapolitisien garifanyao nubana ri aminio maandamano yanu banunga mwaniliao ze biye za hena usiku za aleretur ukangizo hani nga mwaniliao ye duani ya hani mjoshina mjena mahindu mjemangalo wa mzani nga mwangaliao wa mrahani mwabehomo heji neze mashuli za hani neze nafasi za uranda ha nafasi no hifadhi ze mali za hani no mjohanyu mkenati sawa no mala mweshio bane mweshio no yao ikawa lopoza wanzoa detourne ze rongozinu yabo iyo jukumu mkuu ramwe hantizanio ikawa lwenezi wanzao wa manipile diaspora wa yanise kode yo ya heyezi na Mwenyezi Mungu sha ngamwango wa mlobonze bwana ya hanyu ngali wasulio hakowa komoro wandisola mha zembana wana wo hunu ngazirichao mvu hato wandu hazi wandisoju sezitwa ngawo wato shindoranda wato fatiha za misirini Mwenyezi Mungu ahifadhi yenzi no hifadhi wa roho ndani ngwambe livunyi mlobonze okohurwa hatu riurenge haruma mafunjana mengo minane iregwa ni wandu wakabo nzama ndani abutanzana mo wandu walo nisi ikawo batolwa bije jinji ne sirikali watsambazo wandu walo nisi wandu wawejo mkini mwaramuwe ili waziye maandamano ya nisi mjafanya onisi baada kwa tushinda uziye ya Marseille na Paris yarenga hosura ya yenda mno waba wanzao wa bloke nisirangu kawa metrize bafizima wanjushinda warangalia ya Paris na ya Marseille na Lyon iyo hatwari mtandisengwano wa Komoro gwanza ware independence ya bili ya maisha na independence yojitamka na unafasi ya uzungulia na mesha bora leo ka kweli mrwarwe nsunguwa hareli ashinge majibari eba nyi wandu wako emzingana pele o Mfaransa o mshaharahe uwasa wale waziri mkomori hunu ina hali wa mrulo Faransa wa miloke hazaho hosa nyungu ye hazanyu ba mazi madhara urata mwambiloka ya wende mwanzishi jimla wa he ye sirkale heze parti wa mbamliba ya mambanukana mtsobakisha yuhumdo hosa zenyungu uwadhwa mana mweshiyata hari journalist yari ngambanyima bweze ngawe ndataja mgazani no wadzadzaha no wana shahani kweli ngamjidhara huo ya uka kweli ni wanu ya uka ya serikali ifonde wanu iwe wanike mali wasawa tubarumaze internet wamchuze ni mali mjemli arende na nyide mwarimisa sirlohu ya madharau yosona mu ya ramsungua yenda barini yende aremaji ngari nikawele courage rimwabenuka ya mtitsinzo wa komortoma na mungu Mwenyezi Mungu mino bayi emfumbili ngari jorongowa harumwe maandamano ya lonisi vatsina njia politiki ya hezi vatsina njia politiki walo watsona hezi si wa Komoro relewa ukensinu keno mvuka vatsinani relewa ukanindo mvu zaho wa Komoro
leba ni solamano harumwe bije ya Komor ne vinyo ne diaspora sheya njoni masiwani ngarangani wao ne madhamana na wateleza abato warumao wanu warumujana wanu warumao wao wanu watsorumaja o wanu opposition wanu warumujana ani nusendika ya mmedu warawonzi sha kena usababisho warumajana ngwa wanilao haki mwambeka msuzi walia bao ya rumujana ikanga mwanzo wangu watsuruma wawane ina mwendo maternite marenge wanati timwabeho kartara mwende mawalele waje warume daula kena kirima dai wakeka waka suwaza hale manu oti warumu hiyo tifikira za kuwatwania ekamrungu wanu haki aliswale hapo kekale toifangilwe bilili juu kama nafaraka mbili waruna tsanganyihe wahundesho watsahao nge wanu wangamba walimjana na mjuzi mleo no soba ne haki yatu iliyo karino mtsaha mjana na mjuzi na mleo de faida ya hensi wanama wanisi ngani mambioni ya ukaya msikubali mhurwa hauka nyiti mhogo nyiti mtuzi nyiti mtohole ni wanadamu wala nyinyi nyiti maziramazi ama wenji wazambao walonenda ula na washangirawe daula na wamlazao nino watazahani na wamlazao nino wanashahani gono mruano mvinyo ataha harumene tiinu hamlahuani hamrede ninu shitohinu haringe nangu wenji manga katsuta hemadzahao mtsirego kaula mrulo mnono rara ngumangale macho nga mongolo kaula timru ya kamnono wala timru boko wala hahana pero diboko yeusote inde pero de ujufumo wahari na mweleo kaya inu pero dikawa ya ujunduha shawo lakaja kamnono na mumswami basi rimele wao kaya yeye hahana pero diboko ya utsanganya ilande pero dina inu shaka mona wanisani se pero diokaya rejei unono wahari wanisoreje shana mlorengero wanruanu kani mtashawo samaha rimwambio kaya balaha na pero diboko ya ujuhamo sibahi na mjuwao kamu mwono ze surwa shanga joke diaspora ego tifaransa ba sheni mbabanu walum komori uti komori waone diaspora karna kubali mlazo wanu watadzahanyu no wanashahanyu no wanromahanyu no wadayahanyu nyinyi delegano la mwando la hetsinu vatinani karjajoesh vatinani etsirijoke farkana ne dunia nyido mbinga nyido sitara zaho wa Komori yabo mtsikubali mpulaze mvumdekuraje hata haukengo wa mtendani wa kabonze wadekuraje ha wohurunu karijajo unraleo vanu nyido wana wa huru mwendo makali milishe wohuru wa Komori ekamrudi mlejeza yabo mrudi mtsinzitomaya o wa Komori ebege ngari mikaunize juhudi na umikaliwa bukarumbu Mwenyezi Mungu rirongowe ye mfumbili jao harumai mandamano ya Donis haujunganya na mfu haujunganya na nyoka niti mikatadipe ya uhulo haruma yensi ya Faransa shani wa Komori sabano wa Komori maungwana ekarongo hano selizo Mwenyezi Mungu ekarongo anai wabo loko sanga kibinadamu garongo Mwenyezi Mungu riwonana yipindisha saya razien shopirizo na razien shibanda na haja shakari tunjaru mumva wakipolitikira ha garongo Mwenyezi Mungu riwonane makati wasa jamaa pia salam ahsan. Marhaba menji wangalizi watukufu mrangalia harumwa ya Facebook FM ni mrangalia harumwa ya page YouTube hatu kangari mambia wanyokana na mfanya winji mwabone page inu walivo makati ya jami pango hatu karibu sana YouTube bashi karibu kama Facebook ni mridungao harumwa hizi mujana na mfukari harumwa ya Sunset wenzero radio kazi kayao nimambia ni loka sarireje harumwa za barnamaji za hatu ni mjunga wa Komori kawa mjunga radio kazi harumwa za taarifa habari harumwa mipango harumwa za barnamaji zonti pia za usomesa za ujibiza na mwambene ukana ngatona na tena harumwa mipango ya saya ya ukana wa nurizambao ya Facebook FM isaigwe miongo yao gila ikiwa za jani kuzonti pia roa shangiro yezi roa rema yezi na na wanatuma politiki wa ngamba society civil haujunga na radio kazi haufanya siasa tatu wazima ili ribasa uwe bwana nzima duhuja na daula ya uhaki ya demokrasi ili vanu mwazi uzini ya shirina mweja kutoka ujarenge masiwa yanu chaya arenge harimanzia za amani ikaitu nati wa sura mwecha toshanzuani chawanzuani warumeo amani sawa ni mungu ali haruma sawa ni mgazi ya haruma
zejama zilo manga na nanga zija na domto sana anje manguvu kaliriziwa na utona ngozi yani harakal mauti na tupar sana na mpango wa saya Ali Abdul Kuba alhadhiri mbaina ni manama Abdul Shakur Musa Sulamadi na Barakuda na tumshukuru yani atampakanda hapo mimi kubedila mshangama na mtumto sana anje manguvu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.